terus gitu kan. Nemo fish. Memo fish. এটা হচ্ছে স্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা হচ্ছে লাইভ কোরাল। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা সেটা হচ্ছে ক্লিনার ফিশ। দেখো দেখো শঙ্খ আছে স্নেল শঙ্খ। କ'ଣ ହେଲିକପ୍ଟର এটা হচ্ছে আলিগেটর। এগুলা ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମର ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ଟାଇଗର ସେକ୍ସନ୍ ଖରା ହେଲେ ବାଘଟା ଦେଖାଯିବନି ସବୁ ଭିତରେ ବସିଯିବ।
ପିରାନା ପିକ୍ଚର ଦେଖିବ ସବୁ ମାଛ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯିବ ପିରାନା। पैरट के प्रजातिर हाँ 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 कला भालू हाँ हाँ क्यों देशर आम भारत कि भारतर ना जम्मू काश्मीर उत्तराखंड Nandankanan पसिजियो भितर भालू आगो तुमको जो भालू देखेली से हिमालयन ब्लैक खाई कि शोई कि गोटे अच्छी चिन्नु आना हूँ भिकी चिन्नु चिन्नु और भिकी खरा हेल्ले पूरा देखा खरा काटे चिन्नु मांस खाऊा प्राणी देखा मिले हाँ हाँ सकाଳେ तीनटा समय रेस्ट कर हाँ देखो से लास्ट रे सुई छाई दे गछ देखि पाछ हाँ हाँ এটা লায়ন একটা লায়নেস African lions.
ट्रैक अच्छे से पूरा लास्ट हाँ हाँ आज भालू एकदम पास में यहीं हम लोग ही भाई एटी भी व्हाइट बाघ अच्छी कि सेटी अच्छी बोधे कौन सोई ना खाली तीन ब्रीड अच्छा देखिए नाम से साहिल आउट उठाओ व्हाइट पूरा आउट साहिल ताना साहिल अदानी तो डेट पूला अभयारण्य जो अच्छी अभयारण्य का ना नंदन आज तो ये पड़ा है मोटर आई थी कितना बड़ा बंद फेरी गया किसी ने तू बागा कुछ भी तो सब दौड़ी जब आप क्या इसलिए उन्होंने तेरा पर्ची बड़ा ठाके के तो जानता था ए देखो किराना पिता ओ गोपाल तो चलो सब बहुत कम टूरिस्ट सेक्शन विषय में बहुत टूरिस्ट जानी ना ये सब संध्या गोटे ही देखिपर सब पानी सन्ध्या हाँ खरा खाऊ खरा खाऊँ यहाँ हूँ पृथ्वी सबुठ बड़ प्रोजेक्ट वर्ल्ड फास्ट जमती खरा हम सेमती सब जो गाई शूटिंग होता देखते बाहुबली फिल्म रे शूटिंग गुड़ा सब आम गौर कह जाए गौर हाँ हाँ मान बहुत ताकत बहुत बड़ हाँ हाँ मान को गौर कह जाए आम पंजाब अणा होता 26 एटा भी ब्रीडिंग कराई कि
पळाइबे सब पुणी आसंती हाँ पुणी आस ए देख जण आस्ती सेठी देखिला हाँ 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 किछ एटा बर्तमान भलो देखा जीवन ग्रीष्म ऋतुरे कौन भल देखा जाउथिबो नहीं सकाळे भलो संध्या शीतल हाँ हाँ ये गुड़ा सिंह नहीं छोट छोट नील गाय एक्चुअली ताको जो डेफिनेशन करा जाए NIL नील माने नो गाय 3 वर्ष पर एपटे जहाँ सिंह अच्छे से मेल हाँ से तार बॉडी का कलर पूरा ब्लैक हो किंतु फीमेल रा कलर चेंज हाँ एटा उठे वाला और दुटा আছে और दुटा আছে अबे नहीं बबुआ सामने हुआ से तो सामने बोले बोले क्राउन देखो क्राउन टा होची गोल्डन क्यों देशर एड़ा सब हमरा चाइना चाइना रो चाइना ब्राजील केतेटा प्रजाति अछन एटा मात्र एटा फीमेल एटा मेल टा सेटा फीमेल टा गोल्डन फिश सेटी सिल्वर देखिले एटा गोल्डन आ कौन एटा सारस सारस क्यों देशर एड़ा सब हमर इंडिया राजस्थान रा एड़ा राजस्थान रे देखा जाए गुटे गोटे ठिया होती तार बॉडी रा टेम्परेचर कम जदी माने कम हे जीव से गोटे गोटे ठिया हो माने बॉडी रा टेम्परेचर बढ़िया था हाँ हाँ आपण जते जंती एक्सरसाइज करंती गोटे गोटे ठिया ले कोन बॉडी टा शीघ्र वार्म हो जाए ना हाँ हाँ सीटा से तार प्रत्येक पक्षी गुड़ा से निजक निजे से वार्म अप करते দেখলে পাখি দেখলি সামনে ওই পাখি ওনাকে বলুন নোট করতে আমরা ঢুকি এখানে দেখেন এখানে দেখুন হাড়গিলা বকটা হ্যাঁ দেখেছি ও পাখি দেখলি এরা ইয়ে চাই না বুঝলি এটা হচ্ছে নন্দনকানন মধ্যে হচ্ছে লেকটা আর কান পক্ষী গুড়া আছে তা ভিতরে টিকে আছে গাছ ভিতরে গেছে পক্ষী গুড়া দেখি পড়ে तक छ गुड़ा ये ला बेसो गया देखा
এটা